السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لي فونكسيون والعلاقه ديالهم بليزابليكاسيون. شنو الفرق بيناتهم بين ابليكاسيون و فونكسيون؟ دونك في الفيديو السابق شفنا définition ديال application. Une application de E vers F est une procédure de correspondance qui a chaque élément de E associé un et un seul élément de F. كل élément de l'ensemble des parts عنده image وحده. دونك l'image ديال A بحال هاد l'exemple هذا، l'image ديال A هي 1، l'image ديال B 2، l'image ديال C هي 2. دونك كل élément تلاحظوا باللي خارج منه سهم واحد. إذا هذه c'est une application. بالنسبة للfonction, une fonction de E vers F, c'est une procédure de correspondance qui a chaque élément de E associé au plus un élément de F. يعني كل élément من l'ensemble des parts إما عنده image وحدة إما ما عندوش. دونك هنا في هذا l'exemple هذا l'image ديال A هي 1، l'image ديال B هي 2، l'image ديال C هي 2، l'image ديال E هي 3، ولكن D ما عندوش image. إذن هذه c'est une fonction لأن كل élément مربوط au plus un élément de F. نشوفوا des exemples. دونك هذه c'est une fonction. علاش؟ لأن 1 عنده image وحده، 2 عنده image وحده، 3 عنده image وحده، ولكن 4 ما عندوش image. إذن هذه c'est une fonction de E vers F. L'ensemble des éléments ديال l'ensemble des parts اللي عندهم image تنسميوها ensemble de définition. دونك في هذه الحالة هذه l'ensemble de définition ديال F هي 1 2 3. دونك 4 ما عندوش image، ما مربوط بحتى شي élément، دونك ما غاديش نديروه في l'ensemble définition. Exemple 2، هذه c'est pas une fonction. علاش؟ لأن le 1 خارج منه deux flèches. دونك هذه ماشي fonction. Exemple 3، كل élément هنا خارج منه سهم واحد، إذن c'est une fonction. وهذه حتى هي c'est une application. دونك هنا تلاحظوا بلي toute application est une fonction، العكس اللي ما كاينش. دونك هذه c'est une fonction. l'ensemble définition ديالها هي E. Donc remarque, toute application est une fonction، ولكن العكس غير صحيح. مثلا في l'exemple اللي شفنا l'exemple 1، دونك هذه c'est une fonction ولكن ماشي application. علاش؟ لأن 4 ما مربوط بحتى شي élément من l'ensemble F. دونك هذه ماشي application. باش تكون application كل élément خصو يكون عنده image وحده. Si F est une application de E vers F, donc قلنا toute application est une fonction. Donc F est une fonction l'ensemble définition ديالها هو E. علاش؟ لأن application كل élément من l'ensemble des parts راه عنده image. Si F de E, c'est le F de E vers F est une fonction, alors هاد l'application هادي ولا هاد la fonction c'est une application. علاش؟ لأن حيدنا لي زيليمون اللي ما عندهمش image. دونك هنا خلينا غير D de F، يعني غير لي زيليمون اللي عندهم image. بحال هاد لوكا هذا اللي درنا في l'exemple 1. دونك هنا إلا ديفينينا هاد l'application H غادية من D de F vers F qui a chaque X associé F de X. يعني هي l'application اللي غادية من هاد l'ensemble هادي vers F. دونك l'image ديال 1 0، l'image ديال 2 0، l'image ديال 3 2. دونك كل élément عنده image وحده. دونك حيدنا لي زيليمون اللي ما عندهمش image. دونك حصلنا على application. إذن هذه G c'est une application. Exemple. Donc l'exemple 1, D de F, c'est quoi D de F? إذا هنا les éléments les strictement négatifs ما نقدروش نحسبوا l'image ديالهم. donc D de F هي
0 plus l'infini. Donc غير les éléments ولا les nombres réels positifs هما اللي نقدروا نحسبوا l'image ديالهم بهاد الفونكسيون. بالنسبة للجي دي دو جي دونك x كاين في المقام دونك سي r étoile. ما نقدروش نحسبوا زيرو لأن ما نقدروش نحسبوا l'image ديال زيرو. h دي دو h دونك كاين جذر وكاين جذر x كاين في المقام إذا سي دونك زيرو غنحيدو زيرو دونك سي زيرو بلس l'infini. Donc, il a besoin de définir des applications à partir de les fonctions. Donc, définir f', on dit qu'on va dire d de f. Donc, 0 plus l'infini vers r. X, l'image de x, il y a racine de x. Donc, on dit c'est une application. بالنسبة g', r étoile. Donc, حيدنا 0 اللي فيه المشكل. X. On associe 1 sur x. H', donc on va dire qu'on va dire r plus étoile vers r. L'image de x, il y a 1 sur racine de x. Donc f', g', h' sont des applications. On a كل élément. Donc حيدنا les éléments اللي ما نقدروش نحسبوا لهم l'image. بقاو لينا غير les éléments اللي نقدروا نحسبوا لهم l'image ديالهم. دونك حصلنا على des applications. إذا نلتقي في الفيديو القادم.